बिलुनियानि कक्तमा थुमनाय कलेन्द्र त्रिपुरा चप्रजाकमानि दनमोहन त्रिपुरा बाय थानाय हर रमजाखा बिलुनिया थानानि नायमोथां रक बाय त्रिपुरा जार्नालिस्ट इउनियननि आदं कलेन्द्र त्रिपुरा थानाय चिचुकु सालमारिव साकबाय थांनि नग गाबुरछरा एडिसी विलेजनि ब्रिन्दा मातिला आमचायो चप्रजाकमानि यागुलो पातिमुंनो तयै बिलुनिया दन मोहन त्रिपुरानि साकाव ककसिलजाजाकमानि पाइथागो जार्नालिस्ट इउनियननि फानबाय बिलुनिया थानानि नायमोथां रकनि चाइतकमुंबाय पाइथागो सालचुकुनि सालो नायमोथां रक हुजा कक्तमानि बिसिंतै दनमोहन त्रिपुरानो रमै मानखा दनमोहन त्रिपुरानो बिलुनिया दरबानगो तिनि बनो तिसाखे दरबानकनि बखाक्तै सालचिब्रैनि बागै आलंग रहर जाखाहानि कक्तमा ভিডিও রিপোর্ট চুমি টিভি। এপ্রিল আমাদের থানাতে একটা সাংবাদিক কলেন্দ্র ত্রিপুরার উপর আক্রমণ হামলা এবং প্রাণঘাতী হামলার বিষয়ে থানাতে একটা মামলা হয়েছে। সেই মামলার মেইন যে অভিযুক্ত দনমোহন ত্রিপুরা কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে তাকে তার বাড়ি থেকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি এবং আজকে তাকে আমরা আদালতে পাঠাবো এবং এই বিষয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমরা অতি সত্তর ইনভেস্টিগেশনটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করে চার্জশিট আমরা আদালতে পেশ করছি।